کہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی، میں یہ اختلاف کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے، یہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی قوم کے فرزند نہیں ہیں۔ یہ اگر سچائی کے لیے کھڑے ہو گئے تو ملک میں کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ یہ اگر بپھر گئے کہ ملک میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، ملک کے کنسٹیٹیوشن کو کوئی چوتے کی نوک پر نہیں رکھے گا۔ آج اتنی شرمندگی ہوئی ہے ہمیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب باہر تھے، وہ ٹرمپ صاحب فون پر ہی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب بیٹھے ہیں، اگر یہ ٹرمپ سے فون پر بات کرنا چاہیں تو صبح نہیں ہوگی، یہ ان کا رابطہ ہو جائے گا۔ کیا میرے ملک کی عزت یہ رہ گئی ہے کہ پرائم منسٹر سے کوئی فون پر بات کرے ان کے ملک میں بیٹھ کر کے؟ بڑھتے گئے یہاں تک کہ ایوان اقتدار تک وہ پہنچے۔ میری مراد محترم جناب مولانا محب اللہ ندوی صاحب سے ہے، جو رامپور سے ممبر پارلیمنٹ ہے، جے پی سی کے بہت ہی فعال اور پرو ایکٹیو ممبر رہ چکے اور وفد کی اس تحریک میں پہلے دن سے شامل ہیں۔ وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں بصد ادب محترم مولانا محب اللہ ندوی صاحب کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ ومن تبعہم ومن دعا بدعوۃ الی یوم الدین۔ صدر محترم حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب اور تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین امت، قائدین ملک و ملت، سیاسی رہبران، ہمارے تمامی پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے والی کا یہ اسٹیج ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا بلاوا ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے جس طرح سے تمام برادران وطن کو، سارے ہندوستان کو آواز دی، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ وقت کم ہے اور ہمیں اپنے بہت سے محترم اور معزز سینئر حضرات کو سننا ہے، اور جھارکھنڈ بڑا قابل مبارک اسٹیٹ ہے کہ جہاں سے وقف بورڈ کے لیے، اس کی حمایت کے لیے، اور امینڈمنٹ بل جو سرکار لے کر آئی ہے ناجائز طریقے سے جو تھوپا گیا ہے، اس کے خلاف یہاں برابر مستقل برابر صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوتا ہندوستان کے کونے کونے سے اسی طرح سے صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ میرے عزیزو، اس وقت لڑائی سچائی اور جھوٹ کی ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے تمام ان ساتھیوں کو، خادمین ملک و ملت کو سنا، اور کتنے اچھے اور عمدہ انداز میں انہوں نے آپ کو قانون کی باریکیاں بتائی ہیں۔ میں مختصر وقت میں آپ سے چند چیزیں کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ یہ پورا ملک جو ہمارا وطن ہندوستان ہے، یہ ایک پریوار ہے ہمارا۔ اس میں اگر کوئی ڈیلا باہر سے آئے گا، کوئی اس کی عزت اور وقار کو تار تار کرے گا، چاہے کوئی باہر کا ہو یا کوئی ہمارے میں سے، ہمارے ملک کا کوئی بفرا ہوا اور گمراہ کوئی جماعت ہو، کوئی سنستھا ہو، کوئی سنگ ہو، اس کو بھی ہم وطن کے لیے منظور نہیں دیں گے، اس کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے وطن عزیز ہے، ہمارے سامنے یہ عظیم ہندوستان کا جو خاندان ہے، جس کو بنانے اور سنوارنے میں ہمارے بزرگوں نے اور تمام ہندو اور مسلمانوں نے مل کر لڑائی لڑی اور خون اپنا بہا کر ایک قانون بنایا، آزادی حاصل کی، اس آزادی کو چھیننے کی کوئی کوشش کرے گا، اس کو ہم ہر حال میں ناکام واپس لوٹا دیں گے۔ ادھر کچھ عرصے سے ایسے جھوٹے لوگوں نے، ایسے مکار لوگوں نے ملک کی اداروں پر قبضہ کر لیا ہے جو سراسر جھوٹے ہیں۔
जो मक्कार हैं, जो शपथ तो लेते हैं ईश्वर के नाम की, अल्लाह के नाम की, लेकिन उस शपथ में क्या लेते हैं कि हम सच्ची श्रद्धा से काम करेंगे, मुल्क की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे, लेकिन वो लोग भेदभाव करते हैं। और उन्होंने भेदभाव यहां तक कर दिया कि आज मुल्क का वकार मुल्क की सरहदों के बाहर कम हुआ है, घटा है, घट रहा है। हम शर्मिंदा हैं, ऐसे लोगों को हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, बिठाया हुआ है, जिन्होंने मुल्क की इज्जत को बट्टा लगा दिया है। बड़े शर्म की बात है ये। मुझे मेरे संविधान ने, मेरे वतन ने अपने मजहब पर चलने की आजादी दी है, सिख भाइयों को आजादी दी है, ईसाई भाइयों को आजादी दी है, क्रिश्चियन भाइयों को और तमाम लोगों को आजादी दी है। अगर इस आजादी को कोई छीनेगा तो अम्बेडकर के कानून और संविधान को खत्म करने के मुतरादिफ है ये बात। पिछले 10-11 सालों में मेरे आदिवासी भाइयों पर, दलित भाइयों पर और पिछड़े लोगों पर जितने अत्याचार हुए हैं, तारीख इसकी गवाह है कि ऐसी मिसाल आजादी के बाद कभी नहीं मिली है। मेरे अजीजों, आप इस मुल्क के रखवाले भी हो, आप इस मुल्क के मुहाफिज भी हो। और मैं मोहतरम, हमारे बुजुर्ग मोहतरम अदीब साहब फरमा रहे थे कि डरी हुई, सहमी हुई। मैं यह इख्तिलाफ करता हूं अपने बुजुर्गों से, ये डरी हुई, सहमी हुई कौम के फर्जंद नहीं है। ये अगर सच्चाई के लिए खड़े हो गए तो मुल्क में कोई बुराई नहीं कर सकता। ये अगर बिफर गए कि मुल्क में कोई भेदभाव नहीं होगा, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई जूते की नोक पर नहीं रखेगा। आज इतनी शर्मिंदगी हुई है हमें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर थे, वो ट्रंप साहब फोन पर ही बात कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब बैठे हैं, अगर ये ट्रंप से फोन पर बात करना चाहे तो सुबह नहीं होगी, ये इनका राब्ता हो जाएगा। क्या मेरे मुल्क की इज्जत ये रह गई है कि प्राइम मिनिस्टर से कोई फोन पर बात करे उनके मुल्क में बैठ करके? ये कहां पहुंचा दिए। होम मिनिस्टर साहब, वो हमारे वजीर खारजा साहब लंदन में जा रहे हैं और उनके सामने तिरंगे का अपमान हो रहा है। कौन लोग हैं ये? इन्हें मुल्क की इज्जत और वकार की परवाह नहीं है। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से कहता हूं, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी से कहता हूं कि आओ इस संविधान को सब मिलकर बचाएं। और इसका नमूना मोहतरम सैयद एमपी साहब जो कश्मीर से तशरीफ लाए हैं, अगरुल्लाह साहब ने बड़ी इल्मी गुफ्तगू की। वो जो फरमा रहे थे कि अब लोग जाग चुके हैं, दोनों सदनों में पूरी 2 रातें जागने वाले कोई मुसलमान नहीं थे। जितनी लड़ाई गौरव गगोई ने लड़ी जेपीसी में, कल्याण बनर्जी ने लड़ी, एर राजा ने लड़ी, उतनी लड़ाई मोहिबुल्ला ने, उतनी लड़ाई सैयद नासिर ने, उतनी लड़ाई जावेद ने। हमारे मुकाबले में उनकी लड़ाई हमारे लिए ज्यादा थी। ये मुल्क की खूबसूरती है, ये कानून की खूबसूरती है, ये भारत की खूबसूरती है। अब आप सब लोग ये तहिया कर लें, अपनी जिंदगियों में हमें एक तब्दीली लानी है। और वो तब्दीली क्या है कि मुल्क के साथ में कोई अपमानजनक, कोई धोखाधड़ी, कोई करप्शन, कोई झूठ हलफ लेकर करता है, चाहे वो किसी जिले का डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कोई सियासी लीडर हो, एमएलए हो, एमपी हो, आप उसका हाथ पकड़ लीजिए कि तुम देश के गद्दार हो। शपथ लेकर झूठ बोलते हो, शपथ लेकर भेदभाव करते हो, शपथ लेकर खुद आप शपथ लेते हो सच्ची श्रद्धा से काम करूंगा। अभी पार्लियामेंट में एक्ट पास होकर के वो जेरे गौर है सुप्रीम कोर्ट में, और पहले ही से
सैकड़ों मजार और मस्जिदें ढा दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। झारखंड तो हमारे सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन उत्तराखंड और आसाम बिल्कुल देख ही नहीं रहे क्या हवा चल रही है। ये वो लोग हैं, हमारे मुल्क के अजीब वो लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अब नौजवान वो लोग हैं जो तूफानों को पलट दिया करते हैं, जो आंधियों की हवाओं, आंधियों का रुख मोड़ देते हैं। ये कितना जज्बे वाले लोग हैं कि मौसम की तलखियां, बारिश के मूसलाधार बारिश के धारे इनके अज़्म को और हौसले को पसपा नहीं कर सकते। तो फिर ये लोग बैठेंगे कैसे? हमारे मोहतरम, मैं बात खत्म कर रहा हूं, जैसे सिख भाई साहब हमारे मोहतरम ने राय दी थी कि वक्त बचाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा और दिल्ली में उसका जो है वो किया जाएगा। तो ये तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले जब फैसला लेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, पीडीए और तमाम जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर इंशाल्लाह कानून बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर सारे मुल्क से पहुंच जाएंगे और उन लोगों के जिन्होंने झूठ बोलकर मुल्क की आवाम को धोखा देकर न जाने क्या क्या गड़बड़ियां करके इख्तिदार पर कब्जा किया है, उनसे हिसाब लेने का जज्बा और ताकत और कुव्वत हिंदुस्तान की सच्ची आवाम में है। इनको कोई हरा नहीं सकता। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं रांची की इस आवाम का जिन्होंने साबित कर दिया ये आवाज कि हम मौसमों से हमारे इरादे, हमारे अज़ाइम नहीं बदला करते। हम जब इरादा कर लेंगे हमें सुधरना है और सुधारना है, हमें सुधरना है और सुधारना है, तो मुल्क में कोई करप्शन नहीं होगा, कोई बदयांती नहीं होगी। मुल्क के हक के लिए कोई जो अगर डाका डालेगा उसके हाथों को मरोड़ दिया जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।